এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে, তো অবশ্যই তোমাদের মতামত कमेंट করে জানাবে। नहीं इसको क्यों उठा बोलो तुम यार पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो लगातार ये हमले क्यों हो रहे हैं? लगातार हमले कौन क्यों हो करवा रहे रहा है? हाँ? ये कौन करवा रहा है? कौन? ये राजेंद्र, जिसका राजेंद्र है इसी सीटें वो करवा रहा है। अच्छा, कौन कौन नाम लीजिए। किसका नाम लें हम? मतलब पाकिस्तान यहाँ पर आके हमला नहीं करवाता, नहीं। भारत में ही लोग करवाते हैं हमले। हाँ नाम बताइए। हम किसी का नाम लेंगे नहीं भाई, क्यों डर लग रहा है? हमें किसी का डर नहीं है, आप सच कह रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं? हमें अपने से डर है बस। आप सच कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं जावेद भाई? ये अपने ही है जो हमें भाई, आप डर, अगर आप सच कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? ये थाली है, हाँ। इसको भी दिखाओ, ये थाली है, हाँ। ये हमने वोट दूंगा। पाकिस्तान सच्चा है, हाँ पाकिस्तान सच्चा है। सच्चा है वो। अच्छा, पाकिस्तान सच्चा है। हाँ हमारे जो क्यों आपको लगता है? हाँ? क्यों आपको लगता है ऐसा? कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता है। এই ভদ্রলোকের নাম জাবেদ ভাই। ইনি বলতে চাচ্ছে পাকিস্তান থেকে আমাদের কোনো খতরা নেই, পাকিস্তান কখনো ভারতবর্ষকে অ্যাটাক করেনি। এগুলো ভারতবর্ষের রাজনীতির চাল। মানে ভারতবর্ষে যত রাজনীতিক দল আছে সবাইকে বদনাম করছে, ভারতবর্ষকে বদনাম করছে। তাহলে 26/11-তে যেটা মুম্বাইতে অ্যাটাক হলো তাজ হোটেলে, পুলওয়ামাতে যে অ্যাটাক হলো, কাশ্মীরে যে অ্যাটাক হলো, এগুলো কারা করলো? সব ভারতবর্ষের রাজনীতিক দলগুলো করেছে। তুমি কী বলতে চাচ্ছ? ভারতের থেকে ভারতে বদনাম করছে, পাকিস্তানে সাপোর্ট করছে কেন? কেন পাকিস্তানে সাপোর্ট করতে হবে? সত্য কথা বলতে লজ্জা লাগছে? কিসের লজ্জা? আগে ভারতীয় হও, আমরা ভারতীয়। অন্য দেশে সাপোর্ট কেন করছে? যেটা আমার শত্রু দেশ, যেটা আমার অন্যায় করেছে। তুমি ইতিহাস হয়তো জানো না, তাহলে ইতিহাসটা একবার দেখে নাও। নিচে আমি দেখাচ্ছি, দেখে নাও ইতিহাসটা একবার। তাহলে দেখে নিলে পুরো লিস্টটা আমি দেখিয়ে দিলাম। তারপরে যদি তোমার চোখ না খোলে তাহলে আমার কিছু করার নেই। আরে ভাই, এই দেশে যারা আমরা আছি, হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই সব আমরা এই দেশের ভারতবাসী। ভারতের সম্মান করতে হবে, ভারতের শ্রদ্ধা করতে হবে, এসবগুলো ভুলে যাও। যারা ভিডিও দেখছো, যে ধর্ম থেকে যে জাতি থেকে দেখছো, আমি কি ভুল বললাম না সঠিক বললাম অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, ভিডিও শেয়ার করো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।